Mga palangga, welcome back. Andito na tayo ulit. So, meron tayo. May. Hintayin natin si Mr. Basura. Ang daming ano guys, oh. Yung tinatawag na ano ba yun? Chupa chop, hindi chupa chop. Wait lang guys. Ooh, don't walk. Kunin ko muna yung aking guantes, mga palangga. Diyan ka muna. Ayan na guys. Thank you sa paghihintay. So, hintayin natin yung isa pang box na ilalabas niya. Dahil doon tayo mangunguha ng mga pagkain na libre. Naku, ang dami ngayong mga kababayan natin dito na walang trabaho guys. At, yan ang problema ngayon. Wala silang trabaho, walang pambili ng pagkain, walang pambayad ng bahay. So, anong mangyayari? Matutulog sa labas, homeless. Ganon yon. ¿Dónde está la señora? Sí, voy a verla, pero dito. So, ayan na si kuya guys, punong-puno. Punong-puno ang basura. So, mangunguha tayo. Let's go na. Andito na si kuya. Ayan. Okay. No, porque como es domingo no vas a... Gracias. Ayan na mga palangga. Puro ano nang narangha. Let's get out this one and this one. 50. Ayan, may isa. Salmon. Sibuyas. Ang daming itlog mga langga. Bumabaha. Ayan, bumabaha. Ang favorite ni Maymay. I told you, eggs. I told you eggs. May munggo. Uy, lentejas. Ayan, munggo. Guys, bumabaha tayo ng itlog. Lentejas. para mis amigos. Ano ito? Sí, pero es una snack. Ayan, may tinapay tayo. May, cheese. Ayan. Bread. Ya, tengo uno. Uy, ito masarap to. Ayan ang mga palangga, oh. Ano to? Chocolate, kape. Ay, gulay. Ay, gulay. Planta. Uy, oh. What is this? Bros, vitamin bros. Gulay ang gusto namin. Walang lumalabas na gulay. Makira planta. Mira. Ang daming tanim, oh. Manzana. Ay, gulay. No. No, ay, gulay. Ay, munto, flor. Uy. Blanca. Blanca. Kuha tayo ng isa nun. Pan. Ayan, ay, webo. Jako, no, Diego. Yan, itlog. ¿Eso qué es? ¿Queso? Sí, queso. Rallado. Para... ¿Quiere queso de mozzarella mais? Oh. Ay, ayun! Yung gulay ako. This, ay! Si Kadyo. Yeah. Hay patatas, son patatas. What is that? Esas son, ¿cómo se llama? Couscous. Couscous. Ay, plátano. Sí, vamos a tomar. Ay, hay tomate. A ver, no está... Dalawa ko na naman kung roco. Tomate. ¿Quieres esto? No. Esto sí. ¿Esto qué es? Para no sé qué. Estas proteínas. Yo No quiero. yogur con proteínas. Let's go down. Sí. Plátano. Ay, kamote.
Tomate. Kamote. Ay, está bien o no? Sí, está bueno. Kamote. Plátano, Más tomate. tomate. Sí. A ver. Yes, lata na ako. ¿Malo? Está malo. Lemon, eh. ¿Esto es limón? Sí, esto es limón. Ay, verduras. Ay, nada. Esto. Basura. Basura. Ya no hay. Miramos al otro lado. Sí. Yo creo que está. Puro na lang tinapay mga langga. Wala na. Ito yung basura. 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 Acá. Ay, el pan rico está ahí. No, ya no. Está ya sucio. Mira, Sí, le han tirado ya. suciedad. Vale. Pues no pasa nada. Devolvemos. Gracias a Dios. Ayan. ¡Hala! ¿Y qué vamos a coger? Espera, vamos a coger esto primero. Ay, está roto. Hola. Mira. Sí, estaba rota. Ya él. No pasa nada. Vamos a recoger sin problema. Yan guys, dahil nabutas, babalik natin dito sa taas. Kasi nabutas. So, kailangan nating damputin para hindi tayo mapagalitan, mapalangga. Okay lang yan, kahit nabutas. Kailangan nating damputin para hindi tayo mapagalitan. So, thank you for watching mga langga. Sa susunod na naman, ayan, baha tayo ngayon ng itlog. Thank you Lord sa biyaya. Bahang-baha ang itlog. So thank you so much Lord. So see you guys. Maraming salamat.